Spark context कौन हो? Spark context है कौन? It's an entry point, and Spark session also it's an entry point. Okay, but Spark context होची कौन? वन वर्सन रे यूज होची स्पार्क 1.0. ओके, स्पार्क रो एबे जे तीनटा वर्सन बाहरची, स्पार्क 1.0, 2.0, 3.0. ओके, करंट वर्सन 3.5. सो 1. वर्सन जो इनिशियल वर्सन वी कैन से दैट सेतरे हम कोन स्पार्क कॉन्टेक्स्ट थिला, जोटा कि हमें स्पार्क टाउ केमिति यूज करबा कोडिंग रे. सो दैट इज द एंट्री पॉइंट. सिमिलर कॉन्सेप्ट, बट तापरे हमें कोन कोलो ना, देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस वी फेस्ड बिकॉज़ हमको डेटा इंजेक्शन करार अछि, डेटा इंजीनियरिंग टास्क करार अछि, डेटा एनालिसिस सब किछि करार अछि. But using that Spark context, we cannot do that. Okay, it's only created, that is only made for basic tasks, basic number series, all these things. Okay, we cannot handle any, you can say that any structured data or semi-structured data. So to avoid that, like to get rid of that, then they created a Spark session. There's a new version came in Spark 2.0, this Spark session. And in the Spark session, it's nothing but a combination of Spark context and SQL context. So when it comes to SQL context, that means we can perform all kind of database related activities like table like structure we can read and we can process. Okay. Then we can say that what are the Spark core. Basically amaro Spark core re kon hoji na all the jaha bhi mane kono everything is managed by Spark and databricks. Amaro starting from the task scheduling, memory management, fault recovery, job execution, everything is managed by Spark core. Like task scheduling mane kona हमको individual task हमें schedule करछि for means one job consists of multiple tasks. Okay, so ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇପଲାଇନ କ୍ରିଏଟ କରିବା, we'll see that ଆମର task ଟା କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି କଣ ହଉଛି. Then I just explained this Spark context part. Spark context ଆମେ କଣ use करछे. Then we discussed entry point, connection to cluster, RDD creation and all. Okay, so then we will discuss what is Spark RDD. So basically ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, RDD is resilient distributed data set. Okay, remember this full form. What is RDD? You can say it's a resilient distributed data set. It's a fundamental data structure of Spark. This is the simple line you have to say in interview. What is RDD? So you can say that it's a resilient distributed data set and it's a fundamental data structure of Spark. It is the primary data abstraction in Apache Spark and the Spark core. It's a primary data abstraction on Apache Spark. So RDDs are fault tolerant, immutable, distributed collections of objects, which means once you create RDD, you cannot change it. So RDD ta hochi amara completely immutable. You cannot change it. Okay, ଆମେ ଯାହାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟू RDD ରେ assign କରିପାରିବା. Okay, changes को, but ସେଇ same RDD ରେ we cannot change it. Okay, this is also applicable to data frame as well. Okay, so each dataset in RDD is divided to logical partition, which can be computed on different nodes of the cluster. Okay, so RDD ମୁଁ କାଲି create କରିଥିଲି, still I'll try that. Okay, so ଯେମିତି ଆମର RDD ହେଇଗଲା. Okay, let me do one thing. I'll just taking 14.3 Spark clone. Let me. Okay, so I'll just try once. Import Spark context empty from Spark import Spark context. Okay, I think it should be same. Once I run it, then what I have to do is हमको गोटे कौन Spark context create करियर अछि. Spark context local sc dot guys हमको गोटे नबा पड़िबो कोन
ओके देन सी डॉट पैरेललाइज करके हमको गोटे आरडीडी क्रिएट करार अछि rdd1 then we can collect that rdd. Okay, so let the cluster up, then I'll execute this, then it will give you the output. Okay, maybe a spark context open hobani kahinki na spark context mu already create kari sarichi same machine re, that's why it will give me error, but anyway we can create RDDs and all. Okay. सो बेसिकली आम गोटे आरडीडी क्रिएट करुचे आरडीडी टा सब देख ये जो स्ट्रक्चर टा मु क्रिएट करुची सी दिस इज कंप्लीटली नंबर लाइक स्ट्रक्चर लाइक यू नो एथे किछि माने ऑर्गेनाइज्ड वे रे किछि अछि कि इंडेक्स अछि ना कॉलम अछि ना किछि अछि नथिंग. ओके इंडेक्स मींस व्हाट रो नंबर किछि रो नंबर किछि अछि नाही किछि हमर कॉलम नेम किछि नाही, so that is not a organized one. So जेतले हमें रियल टाइम डेटा रे काम करूचे with structured and semi structured data. So here we cannot process this kind of data using RDD. So that is why we got some, drawbacks while using RDD, because we cannot process the structured data here. We can only process this kind of data which is not needed. It's very simple structure. We can process it in any, like in any process, any method or any other language, we can process it. So there is no need of Spark. Okay, if you are using Spark, then we should get some advantage, like it should be some complex structure or some kind of things we should do what we are doing real time. So that's why the Spark 2.0 came into the picture. Okay, let it run. So I'll just discuss all these things. So like what is the lazy evaluation? Yesterday I asked you to recall the concepts. Can anyone Yes. tell what is the lazy evaluation? Yes, sir. Sir, lazy evaluation is nothing but ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ବି ଟାସ୍କ ଟା ଯଦି ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ ମାନେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିଦବ ସାର୍, ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଲ୍ କରିବାନି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେକ୍ଟ Mm-hmm. ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖେଇବାନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିବନି ସାର୍, Okay. ଇଭାଲୁଏଟ Okay. କରିବନି। Mm-hmm. Correct enough. Okay, just add the two things. Okay, until we called action. Okay, ଗୋଟେ term use करो action, जे पर्यंत हमें ଗୋଟେ action call करने, that will not get execute हबनी. Okay, you can say like that, because action टा is very very important. ଯେତେବେଳେ जहाँ भी तमे answers कହୁचो action टा very very important. action माने भी जहाँ भी तमे ଗୋଟେ माने जि कहली कि write करचो और collect करचो कि count बार करचो, all these things are included in action. जे पर्यंत तमे action टा call करूनो से पर्यंत এটা execute होउनी, that is called lazy evaluation. Okay, just add this only one word action, then everything is fine. ठीक ଅଛି? ଓକେ ସାର୍। action ଟା ସବୁବେଳେ यूज करो କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଟା ଦଉଛ, ବିକଜ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଏଟା ମାନେ କଣ ବେସିକ ଆନ୍ସର ଦଉନ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ଦଉଛ, ରାଇଟ୍? ସୋ ୟୁ शुड यूज दैट एक्शन वर्ड. And if someone will ask you what are the actions and all, we will discuss that. I think next slide रे अछि हमरो. Okay, so को माने को कमांड गुडा का हमर एक्शन रे जाउची, को कमांड गुडा का हमर वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रे जाउची, so that you can see. But basically lazy evaluation कोन होची, जे पर्यंत हमर गोटे एक्शन कॉल होनी से पर्यंत सेटा हमर एग्जीक्यूट होनी. Okay, actual real time जोटा हेटा एग्जीक्यूट होनी, that is called lazy evaluation. And in memory computation is like mean memory computation is computation happens in the RAM basically. Okay, in memory, it is not happening in the hard disk. So that is what it is called in memory computation. जहाँ भी हमारा evaluation होची, computation होची, जहाँ भी execution, everything is happening in memory, not in. जेतले जणे कहबो कि memory माने always से refer करची कि RAM को. It's not like कि हमारा disk को mention करची. Okay, just keep in mind. memory माने ମାନେ RAM ଆମର disk ରେ ବି memory ରହୁଛି. Okay, ଯୋଉଟା ବି କହିବା ଏତିକି ଯିବ memory, that is TB, that is fine. But in memory, ଏଠି in memory computation ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଟା refer କରୁଛି RAM କୁ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ immediately we can access. Then fault tolerance ଯେମିତି କହିଥିଲି, if anything failed or something, then it will come to the original state. We will not lose any data. That is basically fault tolerance. Immutable. Okay, immutable means we cannot change it. जहाँ भी हमें चेंजेस करिबा हमें ताको आउ गोटे डेटा आउ गोटे आरडीडी को कन्वर्ट करि परिबा. ओके, इट गिव मी एरर. सो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन. Okay, so if you see that I got the output, this is the RDD हमें एटा करछे, and this is kind of हमें कलेक्ट करके डाटा को नउछे. देन हमें कोन करबा दे टाइप ऑफ RDD1 कर दबा, RDD1
Okay. Okay, it's a PySpark rdd.rdd. Okay, it's a RDD creation. We created one RDD. Okay, it's called a resilient distributed data set. Okay, ଆମେ ଯଦି ଏଠି କରିବା କି rdd1 dot collect, okay, ଆଉ 0 କରିବା, okay, it will give you the first one. Okay, so basically you got a row. Okay, this is the first row, this is second row, third row, like that. It has RDD representation. हमको टेबल लाइक स्ट्रक्चर देखा जीवनी, हमें ओनली ए टाइप डाटा ही मिलिबो हमको. 0 1 2 करिबा, 1 कले हमर 13 4 3 मिलिबो. ओके, लाइक दैट. So it's a simple like structure. If you want to perform any kind of transformation here, ସେଠି ଆମେ କରିପାରିବା. जो बहुत सारा मेथड्स अछि, मैप फ्लैट मैप अछि, सेटा ଆମେ डिस्कस करिबा. ओके, देन हमर पैरेलल प्रोसेसिंग माने हमर कोन होछि, एटा पैरेलल ही प्रोसेस हबो. सब जहां भी हबो एटा पैरेलल ही प्रोसेस हबो. कोन पाए ना, हमर देखो एठी होछि कोन ना, यदि rdd डॉट नंबर ऑफ पार्टीशन कहबी एठी, rdd1 डॉट गेट नंबर ऑफ पार्टीशंस, से कोन करिवो ना 8टा. ओके, सो बाय डिफॉल्ट एठी कोन होउछि ना 8टा पार्टीशन क्रिएट होउछि, जेतु हमर ड्राइवर नोड ओनली अछि. तो बाय डिफॉल्ट से 8टा नोड ही 8टा न पार्टीशन क्रिएट करछि. तो जहां भी हमर डाटा हमें प्रोसेस करिबा, एठी जहां भी हमर डाटा प्रोसेस करिबा, से हम 8टा नोड 8टा पार्टीशन ही डिस्ट्रीब्यूट हेजु. ओके, सो पार्टीशन टा आ नंबर ऑफ नोड्स रा हमर गोटे होछि कोन, एटा होछि कंप्लीटली रिलेवेंट. देखो, ଆମର ଯାହା ବି ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଟିशन କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହବ, ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ରହୁଛି କି ସପୋଜ ଆମର 10 MB ଡାଟା ଅଛି, that will be divided into multiple, ମାନେ ଆମର ସପୋଜ 5ଟା ପାର୍ଟିशन କ୍ରିଏଟ ହେଲା, each partition ଡାଟାଟା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍କର ନୋଡ କୁ ଆସାଇନ୍ ହବ. that is how the structure works. So ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି କି ଆମର ସ୍ପ୍ଲିଟ ଡାଟା ହଉଛି ଇନିशियली ସ୍ପାର୍କ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି କି we have a data, ଆମର ଡାଟା ଆସୁଛି, and ଡାଟା କୁ କଣ ହଉଛି ନା, ସେଟା ଆମର ସ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକି इंडिविजुअल जो स्प्लिटेड डेटा अच्छी, सेटा हमर वर्कर नोड को असाइन होची. ओके, से जो स्प्लिट होची, से ऑटोमेटिकली स्पार्क रो गोटे कॉन्फ़िगरेशन रहउची. ऑटोमेटिकली हमर स्पार्क रो गोटे कॉन्फ़िगरेशन रहउची, जेतेबेले डाटा प्रोसेस होला, से अनुसार तमर डाटा को से स्प्लिट करिवो. ओके, गोटे स्पार्क रो कॉन्फ़िगरेशन अछि. तो बेसिकली द फार्मूला इज, एटा मो डेटा फ्रेम रे कहबी, बट आई एम टेलिंग यू दैट सपोज हमर गोटे फाइल टा लोड हैला. ओके, आई एम टेलिंग यू, यू कैन अंडरस्टैंड. सो फाइल टा लोड हैला, फाइल रो साइज होची 1 GB. ठीक अछि. तो स्पार्क रो कॉन्फ़िगरेशन कोन होउची, एटा के बुझियो ट्राई करो. स्पार्क रो कॉन्फ़िगरेशन कोन होउची, यदि 1 GB डाटा अछि, बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होउची से जेतेबेले 128 MB रो डाटा पाइबो. ओके, सेटा से कन्वर्ट कर दबो ना गोटे पार्टीशन को. ठीक अछि, गोटे पार्टीशन को एटा कन्वर्ट हे गला. सेमती 1 GB ऑफ डाटा रे केतेटा पार्टीशन क्रिएट हबो, नंबर ऑफ फाइल्स केतेटा, सॉरी नंबर ऑफ पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशन होउची हमरो 8टा हे गला. राइट. तो एबे जदि हमर 8टा पार्टीशन क्रिएट होउची, डेफिनेटली गोटे पार्टीशन ही, ईच पार्टीशन टा कोन हबो ना हमरो गोटे वर्कर नोड को असाइन हे जो. ओके, सो ईच पार्टीशन एमती कोन, एटा डेफिनेटली पे पार्टीशन गुडा को कोन होउची ना, गोटे पार्टीशन डाटा हे गला, जो पार्टीशन टा हमर 128 MB कंटेंट करची, सेटा हमरो वर्कर नोड को, वर्कर नोड 1 हैला, 1 टा होउची 128 MB गला. सिमिलरली वर्कर नोड 2 टा गला एतबळे, ସେଇଟା ବି 128 MB ହେଇଗଲା. ଏଇ ସବୁ କଣ 8ଟା ନୋଡ वर्कर नोड जदि हमर अछि, से 8टा का पार्टीशन ईच वर्कर नोड को असाइन हे जिवो. एंड दिस इज, एटा होची हमर डिफॉल्ट पार्टीशन, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन. ओके, जेतेबेले भी हमर गोटे कॉन्फ़िगरेशन माने स्पार्क को हमें सेटअप करूचे, सपोज गोटे जो हम कहली कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करूचे, सो बाय डिफॉल्ट 128 MB से फॉर्म करूचे. यदि से माने स्पार्क आइडेंटिफाई करछि कि मो डाटा साइज ता यदि 128 MB रो अधिका अछि, देन से आउ दीटा पार्टीशन क्रिएट करछि. यदि से 128 MB रो लेस अछि, से कोन करछि ना, से गोटे पार्टीशन ही ताको रन करछि, माने गोटे ही वर्कर नोड तमरो एलोकेट हबो, सेही वर्कर नोड सब किछि कंप्यूटेशन हबो. ओके, तो दिस इज हाउ द पार्टीशन एंड ये जो हमरो वर्कर नोड असाइनमेंट होउछ एक्चुअली रियल टाइम रे. जोटा स्प्लिट टास्क मु कहिथिली आगु कमे डीप डाइव करिबा. सो आर बहुत बहुत माने इंटरनली बहुत सारा कांसेप्ट अछि. सो तमे स्पार्क आर्किटेक्चर टा कोन ओवरव्यू टा बुझिछो, इट्स लाइक हाई लेवल रे बुझिछो, बट इफ यू आर गोइंग इनसाइड लाइक डीप डाइव जतल करबो, तो आर बहुत सारा कांसेप्ट्स अछि. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड से केमती काम करछि,
128 MB ଆମର ରହୁଛି ଡେଟାଟା ଇଚ୍ ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କି ଆମର ଡାଟାର ଫାଇଲ ସାଇଜ କେତେ ଅଛି, ଆମ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ର ସାଇଜ କେତେ। ଯଦି 1 GB ଅଛି ସପୋଜ, ସେ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ 8ଟା ପାର୍ଟିସନରେ କନଭର୍ଟ କରିଦବ। ବିକଜ କାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ କରିବ କାହିଁକିନା ଡିଫଲ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା କଣ ଡିଫଲ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ ହଉଛି ଆମର 128 MB, ସେଥିପାଇଁ 8ଟା ପାର୍ଟିସନ କ୍ରିଏଟ କଲୁ। ଯଦି 500 MB ହେଇଥାନ୍ତା, ସରି 500 GB ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ 500 ସରି 500 MB ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେନ୍ ସେ ଆମର 4ଟା MB ରେ 4ଟା ମାନେ ପାର୍ଟିସନ ରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦବ। ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ପାର୍ଟିସନ କଣ ହବ ନା ଇଚ୍ ୱାର୍କର ନୋଡ କୁ ଆସାଇନ ହବ। ଓକେ, ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ଦିସ୍ ଇଜ ରିଲେସନସିପ, ତ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ସୋ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଠିକ ଅଛି। सो बेसिकली इंटरव्यू रे कौन क्वेश्चंस आसे, तो तुमको पचारंती कि कौन माने क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन तुम केमिति करछो। ओके, सपोज तुमरो डेटा अछि, तुम माने बेसिकली हमें कोन करछो माने लार्ज डेटा को प्रोसेस करछो, राइट। तो से पचारबे कि 10 GB ऑफ डेटा अछि, ओके 10 GB ऑफ डेटा अछि, सो तुम ताको केमिति प्रोसेस करिवो। मे बी सेटा पचारि पारंती, नहले पचारि पारंती कि लाइक इफ यू हैव अ 10 GB ऑफ डेटा, सो व्हाट क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन यू विल बी डूइंग। ओके तमे बिकॉज तुमको दरकार डाटा, सो यू हैव टू नो कि तुमको केते क्लस्टर रो को डाटा दरकार। सो इन दैट केस तुम कोन करिवो ना, यू कैन से दैट 10 GB ऑफ डेटा तुमरो अछि, सो स्पार्क रो डिफॉल्ट पार्टीशन होची 128 MB गोटे पार्टीशन को, सेमि तुम कैलकुलेट कर दबो 10 GB 128 MB डिवाइड कर दबो, तो केते होची अराउंड 80। ओके, सिमिलर टू दैट, तो तमे सेमती कहि परिबो कि हमर जदी 80 GB हमर 80 पार्ट नंबर ऑफ पार्टीशंस होची, तो सिमिलर टू दैट वी कैन टेक, हमें आइडियली तमे एमती कहबो कि आइडियली वी नीड नंबर ऑफ पार्टीशन 80, number of partition is getting created 80, okay, and in that case 80 partitions means we need 80 nodes, okay, but ideally कौन general term रे 80 nodes is not possible because एटा बहुत costly है जिवो। So you can take it like we can take it around divide by 2 or divide by 3, so we can take it 40 nodes and तापर भी and high core वाला basically अभी नहीं परिबा, and like that you can answer, okay। So basically एटा होछ हमर बेसिक आंसर जोटा कहया गले कैलकुलेशन जोटा कहली 10 ଯେତିକି ଜିବି ର ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ କରିବାର ଅଛି, you have to divide 128 MB, okay this is the default one। and ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା 128 MB, we can change it, but manually ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ପାର୍କ ର डिफॉल्ट ପାର୍ଟିସନ ହଉଛି 128 MB, ଓକେ। ସो ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଏମିତି ମାନେ ପାର୍ଟିସନିଂ ଟା ଏମିତି ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ସ୍ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲି କରେ। ओके, स्पार्क इंटरनली पार्टीशन माने पार्टीशन करे काना देखो एटी गेट नंबर ऑफ पार्टीशन डिफॉल्ट पार्टीशन 8टा ही क्रिएट होची, काहे ना एटी हम जहां भी डाटा प्रोसेस करबा से डिफॉल्ट पार्टीशन 8टा रहउची, ओके। बट सेमती भी तमे तो एटी डिफॉल्ट पार्टीशन क्रिएट हबो, हम देखिया केतरा नंबर ऑफ पार्टीशंस रहउची जब ओटा फाइल प्रोसेस करबा, सो सेतले तमे देखि परिबे कि केतरा पार्टीशन हमरो क्रिएट ही परउची। एटा बुझी पालो समझते ना कोनटी प्रॉब्लम्स अछि किछि? Sir, what is the maximum number of partition we can take? ସେଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଏଟା ସବୁ ହଉଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମର ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମେ କିଛି ବି ନେଇପାରିବ, ବଟ୍ ସେଇଟା ବି କଷ୍ଟ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବ, ଓକେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଲୋ କଷ୍ଟରେ ଅଧିକ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ସେଇଟା ତମକୁ ମାନେ କଣ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଏଠି 80ଟା ପାର୍ଟିସନ ଏଠି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି 10 GB ଡାଟା, ସୋ 80ଟା ପାର୍ଟିସନ ମାନେ କଣ 80 ୱାର୍କର ନୋଟ୍ସ वी नीड, राइट, जोटा कि एटा पॉसिबल नहीं। तो ସେଥିପାଇଁ ଆଇଡିଆଲି ତମେ କଣ ଆଇଦର 10 କି 20 ପାର୍ଟିସନ ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବ। କେମିତି କରିବ? ତ ସାଇମultaneously ତମେ 20 ହେଲା ପାର୍ଟିସନ, ଓକେ 20 ନମ୍ବର ଅଫ ନୋट्स ନେଲ, ତ 20 ନମ୍ବର ଅଫ ନୋट्स ହେଲେ ୱିନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ गो ତମେ କଣ କଲ 20ଟା ପ୍ରୋସେସ କରିଦେଲ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଇଟରେସନ ଯେମିତି କଣ ଏଟା ସିରିଜ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମାନେ ପାରାଲେଲି ତମର 20ଟା ପାର୍ଟିସନ ହିଁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 20ଟା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 20ଟା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 20ଟା, ଲାଇକ दैट। कहीं ना जिते अधिक वर्कर नोड नब, ओके आइडियल साइज होची मोस्टली वी शुड रिकमेंड लाइक मैक्सिमम 8 सॉरी 10 और 16 वी कैन 16 वी कैन टेक, मोर देन दैट व्हिच इज नॉट आइडियल, कहीं ना इट विल बी मोर कॉस्टली। सो कॉस्ट ही गले नो वन इज गोइंग टू यूज डेटाब्रिक्स, ओके, क्योंकि समस्त जानते बिकॉज़ हमर बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स अछि। सो वी शुड टेल देम कि हम गोटे एमती जिंस दरकार सो दैट वी कैन माने चूज कि डेटाब्रिक्स। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ କି ଆମକୁ କେତେଟା ନବାକୁ ପଡିବ।
सो बेसिकली तमे नहीं परिबो, इट कैन से बट कॉस्टली, नो वन विल अलाउ यू। ओके यू कैन क्रिएट इट, बट तांकर गोटे पूल थाए बेसिकली तुमको केतेटा माने नोड आ तुमर असाइन हेची। ओके सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू अलोकेट, एमती नाही कि तुम सब किछि नहीं परिबो, देन कॉस्ट तो बहुत बढ़ी जिवो ना। ओके तांकर गोटे पूल अछि जे एडमिन डिपार्टमेंट से माने गोटे तम प्रोजेक्ट को गोटे असाइन करथांती कि यू कैन क्रिएट मैक्सिमम दिस मच नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड क्लस्टर साइज एतिकी हेतिवा दरकार। ओके बट यू शुड नो द कॉन्फ़िगरेशन, सेटा सब होची कोन कहलो मु जो जिनसटा कहली दैट्स अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस एंड जोटा कि बहुत हाई लेवल हे जाउची केते नबा कोन करबा। बट इन बेसिक्स यू शुड अंडरस्टैंड ए जो कैलकुलेशन टा मु कहली दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके देन दैट इज डिपेंड ऑन कि हमरो माने बजट केते अछि प्रोजेक्ट रो, केते हमें माने स्पेंड करि परिबा, केते मेमोरी ए जो जिनस गुडा को बहुत सारा डिसीजन मेकिंग थिंग्स। ओके यू शुड नॉट बी वरी फॉर दैट, बट ए जो कैलकुलेशन टा कहली कि गोटे पार्टीशन जते बेला हम प्रोसेस करछु डाटा पार्टीशन केमती होची एंड पार्टीशन डाटा को बेसिस रे हमर वर्कर नोड को असाइन होची, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके समझते कैलकुलेशन टा बुझलो कि नहीं, ये कैलकुलेशन टा वेरी इंपोर्टेंट। तो समझते कि पचारला कि मोस्टली मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होची एथरे कि हाउ टू प्रोसेस 100 जीबी ऑफ डाटा। ओके तो सी एक्सपेक्ट करंती कि तमे तले कहउछो, बिकॉज़ ए क्वेश्चन टा मु बार बार रिपीट करबी, इट्स नॉट लाइक फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग, आगु को भी जो डाटा फ्रेम पढेबी कि एंड रे पढेबी, सो आई विल डिस्कस। सो बेसिकली एबेटो कहि दउची कि ए जिंसटा तमे केमिति आंसर करिवो। So most basic question is how to process 100 GB of data databricks रे। ओके ता माने से तुमको एक्सपेक्ट करछंती कि तमरो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन कोन रहे दरकार। ओके काहे ना स्पार्क रो डिफॉल्ट पार्ट तो तमे एमती कहबो कि स्पार्क रो डिफॉल्ट पार्टीशन 128 MB रहउची, तो 100 GB यदि हम प्रोसेस करिबा हमको केतरा नंबर ऑफ वर्कर नोड दरकार। कहीं ना हमर देखो स्प्लिटेड हमर कोन पे वर्कर नोड दरकार, कहीं ना डेटाब्रिक्स से हमें स्पार्क जब प्रोसेस करछु इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में प्रोसेस करछु, इट्स नॉट लाइक हमर गोटे वर्कर नोड की गोटे मशीन में सब जगह प्रोसेस होची। तो सेति पई ईच नोड को हम कोन करू ना 128 MB दउचे। ओके तो सिमिलर टू दैट तमे सेति कहि परिबो कि 100 जीबी ऑफ डाटा रहउची। ओके 100 जीबी ऑफ डाटा माने एंड ईच नोड पार्टीशन रहउची माने 100 जीबी ऑफ डाटा रहउची, ईच पार्टीशन द साइज होची 128 MB। so how many number of like we can say cores needed or how many number of worker node needed कि 100 जीबी डिवाइडेड बाय 128 MB जोटा कि हमरा 800 आसला। ठीक अछि 800 आसला। सो बट एमती कहबे कि लाइक 800 नोड दिस मच नंबर ऑफ नोड्स आर needed और दिस मच नंबर ऑफ कोर्स आर needed। ओके तो ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ବେସିକାଲି ଏଟା ହଉଛି କୋର୍ ନିଡେଡ୍। ଓକେ ଏଟା ନାଇଁ କି ୱାର୍କର ନୋଡ୍, ସବୁ ମୁଁ ଏଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି କି ୱିଚ୍ ୱାର୍କର ନୋଡ୍ ରେ ୱାନ୍ କୋର୍ ଅଛି। ଓକେ ଏମିତି ଏଇଟା କନଫିଗୁରେସନ ଅଛି, ଇଚ୍ ୱାର୍କର ନୋଡ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ମାନେ ଆର 128 ହେବ, ବଟ୍ ଆମର କନଫିଗୁରେସନ ଅଛି ୱାନ୍ କୋର୍ ମେ ବି ତମର 12 GB RAM ହଉ କିଛି ବି ହଉ, 12 GB RAM ହଉ କିଛି ବି ହଉ वी आर प्रोसेसिंग। ठीक ଅଛି ବଟ୍ ଯଦି ଆମର ଯେତେ ନମ୍ବର ଅଫ କୋର୍ ରହିବ ସେତେଟା ତମର ନମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଟିସନ ଏଟା ପ୍ରୋସେସ କରିପାରିବ। ओके यदि हमारे चार्टा कोर रहिला देन एटा कोन 128 into 4 फुजी 4 एम 128 into 4 कोर जोटा केते हला 512 MB गोटे वर्कर नोट प्रोसेस हे गला। बट मु एठी कहूची 1 कोर पई से 128 MB प्रोसेस कर परिबो। ओके तो सेमती तमे कहबो कि लाइक द नंबर ऑफ वर्कर नोड इज मोर लाइक हमरो 800 टा जदी वर्कर नोड दरकार सो डेफिनेटली इट आर नॉट गोइंग टू पॉसिबल लाइक 800 वर्कर नोड जने क्रिएट करिवो नॉट पॉसिबल। तो इन दैट केस तमे कोन करिवो ना यू कैन से दैट हमरो जदी नॉर्मल वर्कर नोड कंडीशन अछि कि हमरो 128 MB कि 1 कोर रे जदी हमें कहबे कि नहीं हमें जदी गोटे वर्कर नोड रो कॉन्फ़िगरेशन रहिछि कि हमरो 4 कोर अछि एंड वी कैन से दैट 16 GB मेमोरी, 4 कोर 16 GB मेमोरी। ओके सो इन दैट केस हमर कोन हबो ना हमें कोई चारटा पार्टीशन को 4 पार्टीशन। ओके 4 पार्टीशन कैन बी प्रोसेस्ड assigned to it। ओके सो बेसिकली यदि हमर चारटा कोर अछि बेसिकली 128 MB इज फॉर 1 कोर। ओके से चारटा कोर अछि बेले चारटा तो सेमती हे गेले एबे केते हे गला कि नंबर ऑफ वर्कर नोड केतरा नीडेड 800 अगर दरकार होतला बट एबे हमर केतरा दरकार 800 डिवाइडेड बाय 4 200 टा दरकार राइट। तो सिमिलरली तमे कहयो जदी हमें मोर नंबर ऑफ कोर्स जदी गोटे वर्कर नोड रे नबा ओके तम सिस्टम रे केते कोर रहउची मोस्टली 4 कोर रहउची 8 कोर रहउची राइट। तो सेई केसेस रे कोन हबो ना हम जदी गोटे वर्कर नोड रो कॉन्फ़िगरेशन 8 कोर अछि
तो आमको 100टा वर्कर नोड दरकार अछि। तो सिमिलरली यू कैन आंसर दिस मच, दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन, बट आइडियली हमको डिसाइड करिया पड़ो कि हाउ मेनी वर्कर नोड वी शुड टेक। ओके, तो दिस इज द वे यू कैन आंसर। तो एटा बुझियला तो बेसिक जिंस केमिति कैलकुलेशन करियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। ये जो कैलकुलेशन टा बुझो, देन आमे ग्रेजुअली एटा बुझिया केमिति कोन हमर प्रोसेस होउछ। ठीक अछि। Okay, so that is how the partitioning happens. So partitioning the Spark ର default partition ହଉଛି ଆମର 128 MB ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଟା ପ୍ରୋସେସ କରୁଛେ। ଓକେ, ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରଡିଡି କରୁଛେ, ଇଟ୍ସ ଅ ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ। ଆରଡିଡି ରେ ଏମିତି କଣ କରୁଛେ, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ 8ଟା ପାର୍ଟିସନ ଡେଟା ନଉ ନ ନଉ ଦ୍ୟାଟ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, କାହିଁକି 8ଟା ପାର୍ଟିସନ ହିଁ କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛି। ଓକେ, ବଟ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସ କରିବା, ଆଇଡିଆଲି ୱିଲ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ ହାଉ मेनी नंबर ऑफ पार्टीशन इज गेटिंग क्रिएटेड। ओके, that is fine. Then we will see that parallel processing तो एमती होउची जेमती मु कहली, each worker node is running parallelly based on the number of जितनी भी हमको assign होउची, assignment होउची each worker node को, based on that it is running parallelly। And okay, then we have like rdd dot rdd ର example ଯେମତି ମୁଁ ଏଟା discuss କରିଛି, rdd ର example ଏମତି होउची हमरो। we have to parallelize। parallelize कौन ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ distributed system ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ parallelly ଗୋଟେ ଡେଟା କୁ ରन କରିବାର ଅଛି, we have to use parallelize option। okay, so parallelize option ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି, because we have to run the data in parallel manner। so that ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ parallelize କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି parallelize କରିପାରିବି, then ଆମର ଡେଟା ଟା distributed way ରେ process ହବନି। okay, so that's why we are running it parallelly। then ଏଇ ଯୋଉ transformations ଗୁଡାକ ଦେଖିବା, map କଣ, filter କଣ, flat map କଣ, group by, all these things we'll discuss। So basically our RDD one ଅଛି, right? So I'll just comment it out। Okay, so RDD one map କରୁଛି। suppose map मते कौन एटी हमरा lambda function ଆମେ यूज कर परिबो map करिया ପାଇଁ। so we can use that lambda x colon x, suppose I have to do square of that each element। okay, okay, so basically it give me error। कहीं error देला, it most recent tds task lambda rdd1 driver this is failed। why? ओके ओके, सो बेसिकली से कौन करछि ना, ओके मु एठी कौन करछि ना, एटा इंडिविजुअल ले जाछि, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी एरर, बिकॉज़ इट्स अ लिस्ट ऑफ लाइक टपल्स, राइट? तो सेति पई ये कोन डबल स्क्वायर कला लु इंडिविजुअल एलिमेंट अछि, वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर। ओके ठीक अछि, ये कौन करला ना, मल्टीपल माने सेम जिंस लिस्ट को हमें मल्टीप्लाई करले कोन होछि, से आ गोटे सेम एलिमेंट गुडा को क्रिएट करछि ता भीतर, नॉट लाइक एम्पायर। तो से कौन करछि ना, मल्टीपल अरे एठी क्रिएट कर देला, सेम एलिमेंट रो आ गोटे अरे क्रिएट कर देला। ओके, जदि हम मैप करिबे ना, मते कहबी कि इंडिविजुअल एलिमेंट करर अछि, सो वी कैन डू x of 0। okay, now this is fine, so we can do this one is this। okay, just a second। okay, so basically we can see, suppose एठी कोन देखिले x of 0 माने फर्स्ट एलिमेंट ता सिलेक्ट करी कि we can multiply। so basically we will got the multiple 12 multiple। okay, why we are getting ओके, x of 0 माने से कौन करछि ना, फर्स्ट एलिमेंट 8 रे 0 8 रे मल्टीप्लाई करूछि। ओके, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट शी इज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज़ हमर डाटा टा एमती एमती रहउछि, राइट? जब x of 1 कर दो, सपोज मोटे कौन करिबि ना, x of 1 into 2
X is not defined. Okay. So what I can say that. Okay. So basically से कौन कला ना एठी हमरो 32 हाँ 12 रो स्क्वायर बाहर कर देला देन कमा 64 होला 32 रो इनटू 2 4 इनटू 2 देन हमरो एठी 98 इनटू 2 ओके बुझेला हमें मैप करूचे तो बळे दिस काइंड ऑफ डाटा वी आर एक्सपेक्टिंग जेहेतु हमरो लिस्ट ऑफ लिस्ट रहउची तो x ऑफ 0 माने हमर कंप्लीट एई जिंसटा आसुची बट जेते बळे हम खाली x नउचे से कोन करछ ना ईच एलिमेंट मैप रो तमे फंक्शनलिटी जानिछ कि से सब बळे कोन करना आइटरेशन एटा इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर लूप तो ईच एलिमेंट को हमरो पास करूची x रे ओके इट्स सिंपली मैपिंग सो जदि हमें गोटे सिंगल लिस्ट नहीं थांते देन वी कैन इजीली वर्क ऑन दिस x इन डबल x डबल x स्क्वायर बट जेहेतु हमें कोन मल्टीपल लिस्ट नहीं छे दैट्स व्हाई इट इज गिविंग वी हैव टू फाइंड आउट x ऑफ 0 देन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट ओके सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन वर्क लाइक मैप हमें करि परिबा देन जहाँ भी एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो मल्टीपल थिंग्स आल्सो वी कैन डू दैट ओके तो मोटे कहबी कि नहीं x ऑफ 2 अच्छी राइट x ऑफ 2 रे सबुतरे 10 ऐड कर देबी ओके दैट इज आल्सो पॉसिबल ओके 3 एलिमेंट्स गॉट जनरेटेड जाको हमें मैप कर देले विथ अ डिफरेंट वैल्यू वी आर अप्लाइंग द लॉजिक एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू एटा बुझियला So why we are using collect here, sir? कलेक्ट माने आईडेंटिटी को जले डिस्प्ले करिया पे वी नीड टू कलेक्ट ओके तो यार डायरेक्टली किछि डिस्प्ले फंक्शंस नहीं जोटा कि ओनली डेटा फ्रेम्स रो अछि हमें जहां भी एठी देखिबा वी हैव टू कलेक्ट इट तार गोटे फंक्शन अछि गोटे जिंस को प्रिंट करिया पे वी नीड टू कलेक्ट इट यदि हम आरडीडी को डायरेक्टली प्रिंट करबा से हमर को अलगा किछि आउटपुट देखिबो यदि अछि आरडीडी को प्रिंट करबा से देखो हमर कोन देखो ओके सी इट विल नॉट गिव यू द आउटपुट कि एटा देखिबो कि पैरेलल कलेक्शन आरडीडी एंड ए जिंस रे इट्स आरडीडी इट इज स्काला फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स इट विल गिव यू बट आउटपुट हमको देखिया पे हेले वी हैव टू यूज कलेक्ट ओके Understood. Thank you. so this is also like one kind of thing is in sort of जाना भाई कलेक्ट कौन कलेक्ट बेसिकली हमको डेटाटा ए फॉर्म रे दिए ओके सो ए डाटाटा ए फॉर्मेट रे गोटे लिस्ट ऑफ लिस्ट गोटे फॉर्म रे दिए हमको कलेक्टटा आरडीडी फॉर्म रे तो बेसिकली हमको डाटा को आरडीडी फॉर्म रे प्रिंट करर अछि देन वी हैव टू यूज दिस कलेक्ट देन सिमिलरली फिल्टर हमें भी इंप्लीमेंट करि परिबा सो आरडीडी 1 डॉट फिल्टर ओके फिल्टर करके कौन करि परिबा ना हमें अगेन लैम्बडा फंक्शन यूज करि परिबा लैम्बडा रे एठी ଆସିଲାନି କଣ ପାଇଁ attitude filter callable हाँ lambda connect होचे or getting error here
this is okay, I got it. ओके सो बेसिकली एठी हमें कोन करछे ना हम फाइंड आउट करछे कि हमर केटा डिप बिकॉज़ एटा होची कोन होतला ना हमर डायरेक्टली तेले एटा करथले तो से गोटे लिस्ट रे हम गोटे एलिमेंट दरकार ओके बट वी दिस थिंग्स दैट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन ए लाइक लिस्ट ऑफ लिस्ट बेसिकली गोटे कोन गोटे लिस्ट अप्लाई करले इट विल गेट अपेंडेड विथ इंडिविजुअल वैल्यूज तो एक्स रे जहां भी हम अप्लाई करबा से कोन हबो ना गोटे वैल्यू हेतिबा दरकार नॉट ए लिस्ट कारण जेहेतु हमें मैप एटा कोन लिस्ट ऑफ लिस्ट रहउची जदि हम एक्स दे जाउची तो एथि कोन हबो ना गोटे इच लिस्ट टा गोटे एक्स रे कॉपी हे जिवो तो लिस्ट परसेंटेज ऑफ 2 इक्वल टू 0 टा जोटा एरर आस्तला बट जेतो जदि गोटे मु गोटे कंप्लीट गोटे सिंगल लिस्ट को पास करूची देन से कोन करची ना मैप करिकी इच एलिमेंट को चेक करूची कोटा हमरो माने डिविजिबल बाय 2 अछि ओके सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस आउटपुट बुझियला एटा एक्स फिल्टर हम अप्लाई करची दिस सिमिलर वे यदि हम लिस्ट अछि देन दैट इज फाइन सिमिलरली हमें फ्लैट मैप भी यूज कर परिबा मैप और फ्लैट मैप तो मैप एंड फ्लैट मैप में डिफरेंस होची मैप टा हमर जेमती इनपुट हमें देइछे सेमती हमको आउटपुट मिलबो ओके इन दैट फॉर्मेट हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट देले विल बी गेटिंग द आउटपुट इन दैट लिस्ट ऑफ लिस्ट बट फिल्टर्ड बट फ्लैट मैप टा कोन करबो ना हमर rdd1 डॉट फ्लैट मैप से हमर जहां भी हबो फ्लैट कर दबो दैट मींस जहां भी हबो आउटपुट हमर कंप्लीट फ्लैटेंड फॉर्मेट रे दबो इट नॉट a list of list it will give you the output in only single list okay सपोज मु सेम जिंस एठी अप्लाई करूची जहां भी एठी इंप्लीमेंट करली सी एठी हमर आउटपुट कोन थिला एठी हमर आउटपुट लिस्ट ऑफ लिस्ट थिला ओके लिस्ट ऑफ टपल्स वी कैन से बट एठी हमर कंप्लीटली सिंगल लिस्ट रे एटा इनपुट आउटपुट आसला दैट इज हाउ द डिफरेंस फ्लैट मैप इट इज कंप्लीटली फ्लैटेनिंग फ्लैटेनिंग मींस माने कंप्लीटली लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स रे हमको आउटपुट ता दबो दैट इज कॉल्ड फ्लैटनिंग सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मैप एंड फ्लैट मैप तो हमर जहां भी इनपुट दोछ आउटपुट ता सही फॉर्मेट रे दरकार देन यू हैव टू यूज मैप यदि आउटपुट ता तुम गोटे लिस्ट ऑफ गोटे ओनली लिस्ट एलिमेंट रे दरकार देन यू हैव टू यूज फ्लैट मैप ओके so this is why the map flat map filter we are using similarly तमे ग्रुप बाय reduce by की एवडा सब यूज कर परिबो ए दिटा कांसेप्ट मु डाटा फ्रेम्स रे पढेबी ओके सो जॉइन यूनियन इंटरसेक्शन ऑल दिस थिंग्स सो बेसिकली हमें कोन करबा ना सपोज आरडीडी आउ गोटे क्रिएट करबा ओके गोटे आरडीडी2 क्रिएट करबा जोटा कि एससी डॉट मैंने ले पुणी 9 सर आमे आरडीडी स्पार्क सेशन रे भी क्रिएट कर परिबा ना सर ନାଇଁ 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 ଆରଡିଡି ସ୍ପାର୍କ ସେସନରେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବାନି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି କି ଆରଡିଡି ଟା ଇଣ୍ଟରନାଲି ସ୍ପାର୍କ ସେସନରେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଉଛି ଅଲରେଡି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ କୁ ରିଡ୍ କରୁଛ ସେଟା ଇଣ୍ଟରନାଲି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି କିଛି କରିପାରିବାନି ବୁଝିଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ମାନେ କଣ ଏଠି ଆମେ କଣ କୋଡ ଲେଖୁଛେ ଆରଡିଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏସସି ପ୍ୟାରାଲେଲ ଅଲ ଦିସ ଥିଙ୍ଗସ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ବଟ ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ସ୍ପାର୍କ ସେସନରେ ସେଟା ବାଇ डिफॉल्ट ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଡାଟା ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଡାଟା ଫ୍ରେମ କ୍ରିଏଟ କରିବା ବାଇ डिफॉल्ट ଗୋଟେ ଆରଡିଡି ଆମର କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରନାଲି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆମେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବା ବଟ ଆମକୁ ସେଠି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଏମତି ଏସସି ଡଟ୍ ପାରାଲାଇଜ ଲେଖିବି दैट वी कैन नॉट क्रिएट ओके यस सर बुझिला ना हाँ सेटा इंटरनाली क्रिएट ହେଇଯାଉ ସେଠି ଆମକୁ एक्सटर्नली କିଛି क्रिएट करनी इंटरनाली एक्सटर्नली माने ଆମକୁ ଯଦି କୋड ଲେଖି ଏଠି ଆମେ एक्सटर्नली क्रिएट କରୁଛे ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଟା ଦଉଛେ ସେଠି କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ बट ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ऑलरेडी ଦେଇ ଦଉଛେ एंड सी ऑटोमेटिकली ଗୋଟେ ଆଇଡେंଟି क्रिएट कर ଦଉଛି इंटरनाली सो दैट इज गुड राइट सो ସେଥି ପାଇଁ स्पार्क सेशन ଯେତେବେଳେ यूज କରିବା ସେଟା ऑटोमेटिकली ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡେंଟି क्रिएट कर ଦଉଛି वी डोंट हैव टू क्रिएट इट एक्सटर्नली
ତ ଯେତିକି ସବୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ। ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ସବୁ ବିଟେକ୍ ପିଲା ହେଇଥିବ ତମେ ସି ପଢିଥିବ, ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ପଚାରିବେ ସି ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ବଟ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ କେବେ କ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ୟୁ ସି କଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ରେ କଣ ଲେଖୁଛ, କି ତମର ଡେଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ହଉଛି, ଓକେ ଡିବିଏମଏସ୍ ରେ କେମିତି କଣ ହଉଛ, କଣ ଡିଡିଏଲ୍ କଣ, ଡିଏମଏଲ୍ କଣ, କି ଆମର ବେସିକ୍ସ ଜାଭା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ବିକଜ नो ୱାନ୍ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେଟା କାମରେ ଆସିବନି। ଓକେ ବଟ୍ ଦେ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲାଇକ୍ ତମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତମର କଣ ଅଛି, ତମେ କେମିତି କାମ କରୁଛ, କଣ କରୁଛ, ଏସବୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେମିତି ଅଛି। ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଲାଇକ୍ ଯୋଉ ବି ତମେ ଯାଅ ୟୁ ସୁଡ୍ ଦେ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହାଉ ୟୋର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ, ବେସିକାଲି ତମେ କେତେ ବୁଝିଛ, କଣ କରୁଛ, ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥିଙ୍ଗ। ଓକେ RDD2 by key. Okay, group by key. I think we can say about okay, basically ସେଇଟା create କରିଦେଲା। No, it can be no attribute x. Mhm. Built-in object has no attribute. I can't use this one. Count automatically. No, I think just this one. By default integrate ହଉଛି okay, so we need to add a function here. Is this working? No. Is not giving me error. Okay, fine. Let's I'll just check this one. Group by is working, but we need to pass this some function. Basically, group by is unique key ଯେମିତି ହେଲା A, B, C ର unique key, and it gives us the error, the output. Okay, but I need to show you like how can you get all the summation of this sum of this. Okay, group by, and then we can use this one and ସିରିଜ ହିନ୍ଦୀ में pandas ରେ यूज करते डॉट एजीजेड के इनसे ଅଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ଏଠି RDD ରେ ସେମିତି ସେ ଟାଇପ ର କିଛି ଫଙ୍କସନାଲିଟି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫର ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍। ତ ଏଠି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମାନେ ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭେରି ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ୱାନ୍।
କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପାର୍କ 1.0 ରେ ବହୁତ ସାରା ଫଙ୍କସନାଲିଟି ମିସିଂ ଅଛି। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଶୋ ୟୁ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପାର୍କ ସେସନରେ ୟୁଜ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ नो କେମିତି ଗ୍ରୁପ ବାଇ ୟୁଜ କରୁଛେ, କେମିତି ଗ୍ରୁପ ବାଇ କି ରିଡ୍ୟୁସ ବାଇ କି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କରିବା। ଓକେ, ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱିଲ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍, ବିକଜ ଏଠି ଏଇଟା ଏବେ କଲେ କଣ ନା ତମେ କିଛି 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 ବୁଝିପାରିବନି, ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଏଟା ବି ଏତେ ୟୁଜ ବି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଓକେ, ମୋଷ୍ଟଲି वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वन। ओके, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, जेमती मु कहली कि सब जिंस जॉइन हे गला, यूनियन हे गला, तो जॉइन आमे तो करूचे स्पेसिफिक की ऊपर आमे जॉइन करूचे, देन यूनियन करूचे, दैट इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। इंटरसेक्शन है गला, जमती हमर कोन है गला कॉमन बिटवीन, सबट्रैक्ट करूचे, ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशंस वी कैन डू यूजिंग आरडीडी। ओके, so I'll again, like, apply all these things in a data frame basically. So ଯେତେବେଳେ data frame discuss କରିବି, I'll just discuss everything. Okay, so that କଣ ହବ ନା, like you can easily understand କି ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି implement ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, all these things। ବିକଜ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା, ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ଆମର କଣ କାହିଁକିନା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ପାଣ୍ଡାସ ପଢି ଯାଇଛେ, ଏସକ୍ୟୁଏଲ ତମେ ଜାଣିଛ, ସୋ वी आर एक्सपेक्टिंगली वी शुड गेट द डेटा इन रो कॉलम मेथड। ओके, बट रो कॉलम मेथड यू विल नॉट गेट, काहेकि ना एठी हमें आरडीडी यूज करछे, जोटा कि कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, so I am simply skipping this one. Okay, union we can they, so I have added everything, parallelize, union, join, everything. It's a simple concept, so you can get it. Okay, so now we'll discuss what are the actions in RDD. जोटा मु just now कहती the lazy evaluation our action use होची। So what is action? So when an action is called in the Spark submits the directed acyclic graph to the DAG scheduler. Okay, so basically ଆମର କଣ ହଉଛି ନା, action ଯେତେବେଳେ call ହଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି action is nothing but ଆମର collect, for example that's one example is collect ଯେହେତୁ କରୁଛେ ଏଠି ଆମେ, or count କହିଦବା। Okay, forget about collect, most important like basic things ଆମେ ଜାଣିଛ count। ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରୁଛେ, ସେନ୍ ସେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆକ୍ସନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କରୁଛେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ନଉଛେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ କଣ କରୁଛେ ନା, ଯାହା ବି ହେଲା ଡିରେକ୍ଟେଡ ଆସାଇକ୍ଲିକ ଗ୍ରାଫ କୁ କ୍ରିଏଟ କରିକି ତାକୁ ଡାକ୍ ସ୍କେଲର କୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛେ। ମାନେ କଣ କରୁଛେ, ସେଇ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଅପରେସନ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ଡ୍ୟାଗ କୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ କଣ କରିବ ନା, ସେଇ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ର ଯାହା ବି ଅପରେସନ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପ୍ଲାନ ବନେଇ ପାରିବ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହଉଛି ନା, वी आर क्रिएटिंग ए एक्शन। ସେଥିପାଇଁ ଆର କଣ କୁହାଯାଇଛି ଆମର କି ଆକ୍ସନ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କଲ୍ ହବ ସ୍ପାର୍କ ରେ, ସିଷ୍ଟମ submits the directed acyclic graph to the DAG scheduler। ଓକେ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କଲ୍ ହେଲେ ହିଁ କି ଯାଇକି ସେ ଡାକ୍ ସ୍କେଡୁଲର କୁ ଆମର ସେଣ୍ଡ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଡାକ୍ ସ୍କେଡୁଲର କଣ କରିବ, ସେଇ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଯୋହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ସେଇ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଅପରେସନ୍ସ ହେଇଛି ତାକୁ କମ୍ବାଇନ କରିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପ୍ଲାନ ବନେଇବ, ଯୋଉଟା କି proper execution plan, mean optimized one। Okay, so that is called action। DAG scheduler divides the operation into stages of tasks which are then passed into task scheduler। Okay, so basically se kon karibo na, multiple stages multiple tasks create karibo। Okay, and the task scheduler launches the task through the cluster manager which manages the execution task across the cluster। ठीक ଅଛି, सो बेसिकली जेमती स्पार्क आर्किटेक्चर मु कहिथिली से जिंस सब हबो, बट जेतेबेले हम एक्शन को कॉल करिबा, सेति मु कहली व्हाई लेजी इवैल्यूएशन, एना लेजी इवैल्यूएशन माने कोन, जेतेबेले गोटे एक्शन को कॉल करिवो सेतेबेले जाई कि स्पार्क सबमिट हबो, टिल देन स्पार्क सबमिट हे नथिबो। ओके, जस्ट कंपाइल हे जिवो, एक्चुअल एग्जीक्यूशन हे नथिबो। जेतेबेले हम गोटे माने गोटे एक्शन कॉल करिबा, देन ओनली इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପ୍ଲାନ ବନେଇଲା ଡ୍ୟାଗ, ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ଡିଭାଇଡ ଅପରେସନ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? The DAX scheduler divides the operation into stages of task। ये जो टर्म टा अछि stages of task, देखो एठी हमें जो एग्जीक्यूट करूचे, एटा कलेक्ट कर देलु। देखो एटा कोन लिखिছে स्पार्क जॉब 1, तो आमे गोटे जॉब क्रिएट कर देले। ओके, देखो जॉब भितर हमर मल्टीपल स्टेज मल्टीपल टास्क अछि। आई विल क्लिक, देखो एठी हम क्लिक करली, से कोन करला, एटा जॉब 12 टा रन हेछि, स्टेजेस दीटा 2 बाय 2। यदि मु आ ऊपर क्लिक करबी, से कोन करबो, स्टेजेस 13 एंड 14 क्रिएट करछि, एंड 2 बाय 2, 2 बाय 2 माने कोन, सक्सीडेड बाय, देखो मु इट इज स्क्रॉल आ ऊपर होवर करछि, कोन होछि देखो ने कोन। ओके,
देखो सक्सीडेड बाय टोटल टास्क। तो एई स्टेजेस रे केतेटा हम टास्क अछि हमरो 8टा टास्क अछि। टोटल टास्क 8टा अछि, कंप्लीट केतेटा हैछि एंड सक्सीड केतेटा हैछि 8टा ही जाइछि। तो दैट मींस द स्टेजेस इज कंप्लीटेड, इट सक्सीडेड। ओके, तो बेसिकली हमर जो कांसेप्ट होउछ जेतबेले हमें गोटे स्पार्क को हमें जेतबेले स्पार्क सबमिट करूछे, ओके टिके एटा बुझो। ओके, बिकॉज़ हमें डीप डाइव करिबा सो दैट हमर गोटे गोटे कांसेप्ट ऐड ही जिवो। तो इट्स नॉट लाइक जहां भी हमें स्पार्क आर्किटेक्चर पढिछे दैट इज फिक्स्ड। इंटरनली बहुत जिंस होउची, तो गोटे 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 आमे देखिबा। जेमति मो एक्शन कहली, जेमति मो कहली एमति पार्टीशन टा केमिति क्रिएट होउची, सिमिलर टू वे एठी भी एमति होउची। गोटे जॉब क्रिएट हैला, जॉब भितर गोटे स्टेज क्रिएट हैला, स्टेज भितर मल्टीपल टास्क क्रिएट हैला। सो दैट इज द हायरार्की। ओके, तो जेतेबेले भी जॉब गोटे क्रिएट हो, जेतेबेले गोटे एक्शन क्रिएट कले माने गोटे जॉब क्रिएट हैला। जदि गोटे कलेक्ट यूज कले से गोटे जॉब क्रिएट हैला। ता भितर कोन गोटे जहां भी स्टेजेस, बेसिकली हमर केथर हम एटा स्टेज अछि, एठी हम ग्रुप बाय करूचे गोटे स्टेज क्रिएट हबो। गोटे तापर कोन करचे क्रिएट करचे, जेटा गोटे गोटे स्टेज क्रिएट हैला। पैरेललाइज करचे गोटे स्टेज आ गोटे ग्रुप बाय करचे गोटे स्टेज। सेति में दीटा स्टेज एठी क्रिएट हेची। ओके, काना ग्रुप बाय जदि न करबा तार गोटे हबो हमर। देखो ग्रुप बाय को मु रिमूव कर देबी एठी। ओके, गोटे क्रिएट हैला, ठीक अछि। ग्रुप बाय को हटेतले काना ग्रुप बाय गोटे ऑपरेशन ना, हम गोटे गोटे ट्रांसफॉर्मेशन करछे। ग्रुप बाय इज स्पेसिफिक ऑपरेशन, सेति पई से को करछे ना अलगा स्टेज क्रिएट कर दोछि। यदि ग्रुप बाय नाही माने हमर ओनली खाली एटा गोटे स्टेज जॉब क्रिएट हैला, गोटे स्टेज क्रिएट हैला, ठीक अछि। गोटे स्टेज क्रिएट हैला एंड जोटी के ओनली एटा रीड करूछि आ तुमको आउटपुट शो करूछि, कलेक्ट करूछि। जेतु हम ग्रुप बाय जेतबेले यूज कर देले एठी, से को करला दीटा स्टेजेस क्रिएट कर देला। ओके, देखो दीटा ऑपरेशन हमें करछे स्टेज। देखो एठी दीटा ऑपरेशन हमें करछे, एटा गोटे ऑपरेशन, ग्रुप बाय गोटे ऑपरेशन। सेति पे दीटा स्टेज क्रिएट हैला। फर्स्ट स्टेज रे हम रीड करला, सेकंड स्टेज रे हम कोन करना ग्रुप बाय, कि आको ग्रुप बाय कला। ग्रुप बाय हो, जॉइन हो कि फिल्टर हो, ए सब गुडा को सेकंड ऑपरेशन। ओके, सेति पई से कोन करछ दीटा स्टेजेस क्रिएट करछ। एंड ईच स्टेज रे कोन होछ ना मल्टीपल टास्क, एटा को से इंडिविजुअल करछ मल्टीपल टास्क, जोटा कि हमर पार्टीशन कांसेप्ट, जोटा कि बेसिक जिंस जोटा रहला। टास्क माने सेटा डिपेंड करछ केतेटा पार्टीशन क्रिएट हिच। टास्क रे डिपेंड होची केतेटा पार्टीशन क्रिएट हिच। तो ए जिंसटा तमे टिके बुझो कि हमर तले माने डिवाइड होची। ओके, सो जेतेबेले हमर कोन होची गोटे होची जॉब क्रिएट हैला, जेतेबेले तमर कोन होची गोटे स्पार्क सबमिट हेई गला, स्पार्क सबमिट हैला, वी आर क्रिएटिंग ए जॉब। जॉब गोटे जॉब कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेजेस, वन स्टेज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टास्क। एटा होची हमर कोन हायरार्की। जॉब एटा होची कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेजेस। ओके, एटा भी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टास्क। ओके, ओके टास्क टा होची फंडामेंटल हो, जेमति हो एटा डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टीशंस। ओके, एटा टास्क टा डिपेंड करछि केतेटा नंबर ऑफ पार्टीशन होछि, सेतेटा नंबर ऑफ टास्क क्रिएट होछि। जति हमर 8 पार्टीशन एटी देखिले हमर देखो, एठी जो लिखा है हमर कोडा गला हमर 8 बाय 8 कोन पे लिखा है हमें ऊपर देखिथिले नंबर ऑफ पार्टीशन केतेटा 8 टा थिला, सेति पे 8 टा टास्क क्रिएट होछि। जे हमें देखिथिले एठी नंबर ऑफ पार्टीशन कोडा गला सेटा एठी देखो गेट नंबर ऑफ पार्टीशंस 8 टा क्रिएट हिछि। सेति पे एठी हमर केतेटा यूज हला 8 टा ही, माने कोन 8 टा ही क्रिएट हे गला, ठीक अछि। तो एटा टिके बुझिया को ट्राई करो। माने हम फास्ट को कोन कहइथिले इट्स अ जॉब गोटा को कहउछि, बट इंटरनली से बहुत जिंस करछि। जॉब जॉब को नंबर ऑफ स्टेजेस, स्टेजेस को नंबर ऑफ टास्क रे क्रिएट करछि। ओके, जोटा के भी प्रैक्टिकलिटी देखैली मु। सो हाउ तमे तमे कोन करो ना एटा को एग्जीक्यूट करो, ट्राई करो एटा बुझिया पई। ओके, एटा क्लिक करो, क्लिक करके जो एटा व्यू करो, व्यू करके देखिया पई ट्राई करो। गोटे जॉब अंडर मल्टीपल स्टेजेस अछि, ठीक अछि। गोटे जॉब अंडर रे हमर मल्टीपल स्टेजेस अछि एंड मल्टीपल स्टेज टा हमर कोन होछि ना ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टास्क एंड टास्क टा हमर डिपेंड करछि नंबर ऑफ पार्टीशन ऊपर, केतरा नंबर ऑफ पार्टीशन क्रिएट अछि सेतरा नंबर ऑफ टास्क टा हमर एठी एग्जीक्यूट हबो। ओके, जदि मु एठी करबी dd2 राइट,
Still it is creating 8 partitions. And ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖ, this is how the DAG visualization looks like. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି flow chart ଯୋଉଟା, flow chart ଟା ଏମିତି ହିଁ କାମ କରେ। ଦେଖ, it's a one by one step ଯେମିତି create ହଉଛି ଏ ଭିତରେ Spark UI ରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କଲା, parallel execution, parallel collection of RDD ହେଲା, then wrapper route at this condition ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ୟୁଜ ହଉଛି, then ଆମର RDD pair wise RDD ହଉଛି, part RDD ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମର Python RDD create ହେଇଗଲା, then ଏଠି pair wise RDD create ହଉଛି। So this basically ଏଟା ହଉଛି internal ଜିନିଷ, but internally ଏମିତି ଆମର stages create ହଉଛି। Okay, ଯଦି ଆମର properly ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା code କୁ, then we can simply go to the SQL data frames। Okay, okay, ତ SQL data frame କିଛି ନାହିଁ, that's why। Okay, job ସେ ଯଦି ଯିବା ଆମେ, you see that parallelize, then number of succeeded, total task stages, सब एक इनफॉरमेशन अच्छी, बट जेहेतु हमर एटी एसक्यूएल डाटा फ्रेम यूज करने, दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग। हम आरडीडी यूज करछु, बट जोटा मु कहिली कि हमर डैग शेड्यूलर रे जो एग्जीक्यूशन प्लान बनाए, इट लुक्स लाइक दिस। ओके, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एतला हम डाटा फ्रेम रे काम करबा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी दैट कि हमर एमती फर्स्ट स्टेप हैला, देन सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एई प्रकार एग्जीक्यूशन प्लान बनाए कि डैग शेड्यूलर। Okay, so similar way एठी हमर सेमती हैला, but I don't understand like why it is not creating 4। Ideally it have 4 ही जिबा कथा, but it's still creating RTD2 जदि मु 3 करली। ओ ओ ओ सॉरी, भूल करछि ठीक। हम्म, ओके, एबे बुझिली। ओके, नाउ सी, मोठी आउथर पुनी क्रिएट करथिले, दैट्स अ मिस्टेक आई वाज डूइंग। ओके, सो एठी कोन हैला ना, आई एम टेलिंग यू, देखो एठी इनिशियली कोन थिला, आरडीडी नंबर ऑफ पार्टीशन 8टा थिला। ओके, तो इनिशियली तले मु क्रिएट करली, ये कोन हला फर्स्ट स्टेज पैरेललाइज करला, बाय डिफॉल्ट पार्टीशन होची 8टा, सेति पे 8टा टास्क क्रिएट करची। तापर मु तो कोन करला, पार्टीशन को चेंज कर देली, नंबर ऑफ पार्टीशन को रिड्यूस कर देली, 4टा कर देली। ओके, से कोन करलन, देखो नेक्स्ट स्टेज रे कोन होची ना, तेरे पार्टीशन करची, 4टा पार्टीशन क्रिएट हे गेला, 4टा टास्क जे ग्रुप बाय करली, बिकॉज़ हमर आरडीटी रे केतेरा पार्टीशन अछि, 4टा अछि, सेति पे 4टा पार्टीशन क्रिएट करची। सो पार्टीशन टा ऊपर डिपेंड करे केतेरा टास्क हमें असाइन करची, दैट डिपेंड्स ऑन पार्टीशन। each task is equal to each number of partition is created, and stages depend करे कि जॉब अंडर रे केतेटा स्टेज हमें जाउची। सपोज ए आरडीडी रे काम करले, तो एठी हमें केतेटा स्टेज करचे, गोटे ग्रुप बाय करले, गोटे पार्टीशन रीपार्टीशन करले, गोटे पैरेललाइज करले, तीनटा टास्क क्रिएट हला, सॉरी तीनटा स्टेज क्रिएट हला, सेति पय तीनटा स्टेज अछि। गोटे जॉब अंडर रे तीनटा स्टेज अछि, ईच स्टेज ऊपर केतेटा टास्क रन होची, सेटा डिपेंड करे से जो डाटा फ्रेम हो, से जो आरडीडी हो, तार केतेटा नंबर ऑफ पार्टीशन अछि। ओके, तो এই কনসেপ্টটা তুমি যদি বুঝিবো, দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কি আইডিয়ালি কেମିତି ଆମର କେତେଟା ନମ୍ବର ଅଫ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ ହବ, କେତେଟା ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ କ୍ରିଏଟ ହବ, କେତେଟା ନମ୍ବର ଅଫ ଟାସ୍କ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ଓକେ, ତ ଜବ୍ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜବ୍, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଟି ରେ କାମ କରୁଛେ, ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜବ୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ। ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିବି କି ନାଇଁ rdd2 ଡଟ୍ ଫିଲ୍ଟର କହିକି ଲାମ୍ବଡା x colon x of 0% 3 equal to 0 डॉट कलेक्ट, ये कौन करिवो ना हमरो टी। अरे स्किप कहीं के गला, कॉलिंग दिस इज ओके, फॉरगेट अबाउट इट, एरर आसला देखो। बट एठी कोन होचिन, देखो हम दीटा जॉब क्रिएट हे गेला, कोन पई दीटा एक्शन हमें कॉल करले, एठी गोटे कलेक्ट करले, एठी गोटे कलेक्ट करले।
ଦିଟା ଆକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ଜବ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ଯଦି ଆଗରୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମର ଆରଡିଡି ଗୋଟେ ଆମର କ୍ରିଏଟ ହଉଥିଲା, ବଟ୍ ଦିଟା ଆକ୍ସନ କଲେ ଦିଟା ଆକ୍ସନ ଦିଟା ଜବ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା। ଇଚ୍ ଜବ ଭିତରେ ଦେଖ, ଇଚ୍ ଜବ ଭିତରେ ତିନିଟା ଟାସ୍କ କ୍ରିଏଟ ହେଇ, ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ, କାହିଁକି ନା 1 2 3। ଏଠି କଣ ହେଇଥିବ ଆମର, ଦିଟା ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା କିଛି ରନ୍ ହେଇନି, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଆମର ଫିଲ୍ଟରଟି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଇନି। କାହିଁକି ନା ଏଠି କଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ, ଆରଡିଡି ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆରଡିଡି ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏ ଦିଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି, ଏଠି ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ, ଏରା ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ଏଠି କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ବଟ୍ ଏଠି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ କାହିଁ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ବିକଜ ଏ ଆରଡିଡି ଟା ୟା ଉପରେ ଆଉ ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାଇ। सर ଏଇଠି ଯୋଉ ଜବ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ମନରେ ବହୁତ ସାରା କୋଡ ଥାନ୍ତା ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଥିବୁ କୋଉ ଜବ୍ ଟା କୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ, କୋଡ ପାଇଁ ତମର ଯେତେଟା ଆକ୍ସନ ଯେତେଟା ଅଛି, ସେତେଟା ନମ୍ବର ଅଫ ଜବ କ୍ରିଏଟ ହବ। ମାନେ ଓକେ, ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ ଅର୍ଡର ରେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ। ହଁ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ ଅର୍ଡର ଚେକ୍ କରେ, ଯେତେଟା ନମ୍ବର ଅଫ ତମର ଆକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ ହବ, ସେତେଟା ନମ୍ବର ଅଫ ଜବ୍ସ ତମର କ୍ରିଏଟ ହବ। ଓକେ। ତମେ କଲେକ୍ଟ କଲ କି ଡିସପ୍ଲେ କଲ କି ରାଇଟ୍ କଲ, କାଉଣ୍ଟ ବାହାର କଲ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ରେ ଯାଉଛି। କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବାହାର କରୁଛ ତମର, ସବୁ ଯାକ ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ। ଏଠି ମୁଁ ଦିଟା ଆକ୍ସନ ଲେଖିଲି, ଦିଟା ଜବ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଜବ କ୍ରିଏଟ ହଉଥିଲା। ଇଚ୍ ଜବ ଭିତରେ ଷ୍ଟେଜ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହବ, ये आरडीडी ଉପରେ କଣ କଣ, ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି, 1 2 ତିନିଟା ଥାର୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ତିନିଟା କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ଓକେ, ଇଏ କାହିଁ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ବିକଜ ଏଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡିରେକ୍ଟଲି ଏହା ଉପରେ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାଇ ଏଟା 0 8 ଏଇଟା ହେଲା, କାରଣ ସ୍କିପ୍ କାହିଁକି ହଉଛି ନା, ବିକଜ ଏଟା ଅଲରେଡି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲା ପ୍ରୋସେସଟା। ଓକେ, ସ୍କିପ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଏଟା ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ସ୍ପାର୍କ ରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଡ ଟା ଅଲରେଡି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଇ କୋଡ ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ଦ୍ଵାରା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ ଦ୍ଵାରା କଲ୍ କରୁଛେ, ତ ସେଟା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହବନି, ସେଟା ସ୍କିପ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଣ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ରିଡ୍ କରୁଛି, 0 8 ମାନେ କଣ, ଏଇଟା ଏଗେନ୍ ଏଟାକୁ ରିଡ୍ କରୁଛି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆରଡିଟି ଟୁ ଅଲରେଡି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଛି, so again it is not executing. It's a kind of you can say that ମାନେ କଣ, ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ଥିଙ୍ଗ। ଓକେ, ତ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖ, ଆରଡିଡି ଟା କଣ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଏଟା ଆମେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବା। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଆଇଡିଆ କ୍ରିଏଟ କର, ଜବ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଷ୍ଟେଜ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଟାସ୍କ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। इट्स अ हायरार्की। ओके, टास्क टा सब डिपेंड करे नंबर ऑफ पार्टीशन ऊपर, जितने नंबर ऑफ पार्टीशन रहइबो डाटा रे, सेतेटा टास्क क्रिएट हबो। स्टेज क्रिएट केमथि हबो, गोटे एक्शन अंडर रे, गोटे जॉब अंडर रे केतेटा स्टेज हमर जाउची, 1 2 3 आरडीडी 2 रे तीनटा स्टेज हैला। एंड जितेटा हमें एक्शन कॉल करिबा, सेतेटा जॉब क्रिएट हबो। Okay, this kind of things also they can ask, like what is a job, what is a task, and job task ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, don't get confused। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଟାଇପ ର ଜବ ଟାସ୍କ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ସବମିଟ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ ହଉଛି ଆମର ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପାଇପଲାଇନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ, ପାଇପଲାଇନ କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଜବ କହିବା, ଜବ ଭିତରେ ମଲ୍ଟିପଲ ଟାସ୍କ ରହୁଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ କି ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଜବ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, whether ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ପାର୍କ ଜବ କଥା କହୁଛେ ନା ପାଇପଲାଇନ ଜବ କଥା କହୁଛେ। ओके, so these two are different thing। या ये जॉब जो स्पार्क जॉब रे कोन होचे, जॉब भीतर मल्टीपल स्टेज मल्टीपल टास्क अछि, सिमिलर टू दैट वर्कफ्लो रे भी तमरो मल्टीपल पाइपलाइन रे मल्टीपल जॉब्स अछि, माने सिंगल जॉब अछि, सिंगल जॉब कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टास्क। ओके, तो एटा होचे जॉब स्टेज टास्क। तमे एटा देखो, आई विल शेयर दिस वन। ओके, ये जो एटा को शेयर कर देबी, एटा ट्राई करो, ए भला मल्टीपल डेटा को नियो, ए टाइप रो डेटा को आउ सर टाइप रो नियो। हम्म, ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ସନ ର ଲାଇନ ଯାକ ନେବାନି 3 and 4 ଯଦି ନେବାନି ତ ଏଇଟା ଲେଜି ଇଭାଲୁଏଟ କରିବାନି ସାର୍ ଏଇଟା। ନା करियो, हां एटा करियो ना, एग्जीक्यूटिंग होबनी एटा, एटा एग्जीक्यूटिंग होबनी, सिमिलर सेट रहि जिवो हमरो। କିଛି କଲା ଆଉଟପୁଟ କିଛି ହେଲା, କିଛି ଆସିଲାନି। ଓକେ, କିଛି ଆସିଲା यस सर, ଆଉଟପୁଟ, यस କିଛି ଆସିଲାନି। यस ହଁ, सर। ସେଥିପାଇଁ ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଇଭାଲୁଏଟ ହେଇନି, ସେ ଏଇଟା ଆମ କଲିଂ ହଉନି। ଓକେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ଏଠି ଆରଡିଟି ଟୁ, ଦେଖ ଏଠି କଣ, ଷ୍ଟିଲ ଏଟା ବି ହବନି। ଓକେ, ଯାଇ ଗୋଟେ ଏଟା ଖାଲି ଓନଲି କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ କିଛି ହେଲାନି ବି ଏଥିରେ। ओके, बट अदर केसेस सेमती हो, यदि ମୁଁ ଗୋଟେ नॉर्मली भी कोड लिखुची, x इज इक्वल टू 4 लिखली, x प्लस 4 जेमती ମୁଁ କରିଦେଲି, y इज इक्वल टू x प्लस 4, एटा ମୁଁ एग्जीक्यूट करूची। ओके, बट खाली यदि y लिखिदेली, से कौन होला, मोटा आउटपुट देला, राइट। बट ये हमर किसी आउटपुट ही दउनी, बिकॉज इट लेजिली इवैल्यूएट होची। सिमिलर कांसेप्ट, माने कांसेप्ट टा सेम, बट एटा लेजी इवैल्यूएशन होची, सेठी लेजी इवैल्यूएशन होनी।
अंडरस्टूड सर। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ବୁଝିକିରି ହିଁ ତମେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ, ପ୍ରପରଲି ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ବିକଜ ଏଥିରେ କଣ ନା ଫମ୍ବଲ ହେଇଗଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରପରଲି ଯାହା ବି ଜାଣିଛ ପ୍ରପରଲି ଆନ୍ସର କର ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନ୍। ଓକେ କି ହଁ ଆମର ଏମିତି ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରୁଛେ କଲେକ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛେ କିଛି ୟୁଜ କରୁଛେ we are getting the output। ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କଲେକ୍ଟ କି କାଉଣ୍ଟ କିଛି ୟୁଜ କରିନେ we are not getting any output। ଓକେ that is called as a lazy evaluation proper। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପଠେଇଦେବି, ସେୟାର କରିଦେବି ଆଜି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଏ। ଓକେ କିଛି ଅଲଗା ଡାଟା ନିଅ, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଷ୍ଟ ନିଅ, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଟପଲ୍ସ ନିଅ, କିଛି ବି ନିଅ। ଓକେ ଲିଷ୍ଟ ଟପଲ ରେ ନିଅ, ଅଲଗା କିଛି ନିଅନି, ଡିକ୍ସନାରୀ ନିଅନି, ଲିଷ୍ଟ ଟପଲ ରେ ନିଅ। ତ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଓକେ ଯାହା ବି ହେଲା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କର, ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର କେମିତି ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଜବ ଟାସ୍କ ସ୍ଟେଜ ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଓକେ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି କାଲି କଣ ପଢିବା, ଏଟା ଆକ୍ସନ୍ସ ତ ସରିଲା। ଓକେ ଆକ୍ସନ୍ସ କଣ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ମେନସନ ବି କରିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଲିମିଟେସନ୍ସ, ତାପରେ ଆରଡିଡି କୋଡ ସ୍ପାର୍କ ସେସନ। ओके स्पार्क सेशन मोस्टली कल ही स्पार्क सेशन स्टार्ट कर दबा। ओके कल तो क्लास नहीं। ओके नेक्स्ट वीक रे हम स्टार्ट कर दबा स्पार्क सेशन टा। ओके तो टिके इंटरेस्टिंग लागिवो स्पार्क सेशन टा पढिया पे, बट फॉर नाउ एटा टिके बुझाओ ट्राई करो। ओके ठीक अछि नाउ कार डाउट्स अछि कोन? नो डाउट्स। ओके ओके फाइन चलो।